yo Allah waɗa noon jam yo Allah hultan on haaju yo Allah surru on reena on ɓe jayi seydel wujud alhamdulillah dentalngal fof weltanama goto fof ceerno Subba wi o ina du'ano ɗum ina ñagano ɗum tenti ha to rewɓe ɓe fof gila to yummiraɓe amen ɓe fof ceerno Subba wi o ina salmina on ina juuro on ha ɗo miñiraɓe makko rewɓe e mawniraɓe makko rewɓe ɓen fof ina calminma ina juuroma ina ñagoma hono mana duwaw haɗo kadi ɓiɓɓe worɓe kamɓe fof eɓe ñagonoma duuɓi juɗɗi ha kadi e ɓiɓɓe meɗen rewɓe ɓe fof eɓe ñagonoma hono mana duuɓi juɗɗi fof saare nde fof ɓe beltima sukaɓe kadi ndefoɓe ɓe kamɓe fof ɓe beltima saare nde hande ala wonmo weltaki so won oɗo ñalowma ɗum noon en ñaagui Allah tabaraka wa taala ceerno Subba yo Allah juurnu gurnam maɗa ɓe jayi seydul wujud ɗum ɗo fof ala ko waɗi ɗum so wona needi moƴƴiri neɗɗo so tewde ne ama needi moƴƴiri ala kulli haalin ko ni tan woni ko wata nde wonno nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi addabani rabbi fa ahsana ta'dibi min ko Allah ne'i kam moƴƴini hono maɗa needi am nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ala ko Allah mantirimo wimo ko wa innaka la ala khuluqin azimin ndekete kala daɗaɗo jikku moƴƴo an andu a daɗama hande sa yi ngal ɗo dental fof notimama ko jikku moƴƴo en ñaguima Allah tabaraka wa taala yo Allah waɗanma jam surrama renama so ɗum yawti musidɓe ma rewɓe e ɓiɓɓe ma hono mana rewɓe woni président o ko mawdebbo Diamanka rewi hen ko Yama Diamanka abbi hen ko Adama e Jeynabou en kamɓe fof eɓe calminma eɓe juuroma ɓe mbi ɓe gaddiɗo hono mana enveloppe eɓe juuroronoma ɗum eɓe ñaagui kadi ñaganoɗaɓe Allah caɗele hono mana adunaji e caɗele e ɓiɓɓe mumen e caɗele e dendagal kala kalaji mabɓe eɓe ñaaguima hono mana duwaw eɓe ñaagui oɗo ñalawma kala ko duwaɗo tan ma Allah jaabin hono mana duwaw ko ɗum ɓe mbino mi yettinanama ngol ɗo konngol e addiya mabɓe ɓe mbi eɓe jawi ɗum kono noon ñaganoɗaɓe Allah taw ñagaro taw Allah tabaraka wa taala ina ɓeydi hono mana ngalu mabɓe ngu onon fof mballonɓe hono mana du'aw ñaganoɗon ɓe du'aw kamɓe rewɓe ɓe so ɓe mballama tan inchallahu kala ko mbawɗen wadde tan ma Allah waɗanen jaam so ɗum yawti ɓiɓɓe rewɓe jibin
daadi tatagal gan yi wàccee leen ku nekk sa wàccuwaay li ci topp tamit mu tànnal ñu ki nga xamante ni moo ñu war a ubbil kaamilu alquran bi macha allahu suñu way juur di suñu sëriñ Ceerno Muhammadu Waga Kande fale ci Kolda taalibe mu ngi fii ci mbooloo mi muy jarbaatam itam kamit borom xam-xam la moom mu ngi fii ci mbooloo mi suñu mag Ceerno Khalifa Mbaalo di imam ratib fale ca Dakar ca Njaxiraan moom i tamit mu ngi fii ci mbooloo mi suñu mbokku ca Fuuta ci wuutu Ceerno Abdourahman Ba Ceerno Bari ak délégation bu yaatoo yaatu ñëw nañ fi ñoom itamit lii teraanga la ngir mbooloo mi ñoom itamit ñu ngi fii suñu mbokk ci ruux suñu mbokk ci ruux Alpha Demba Colli fale ci Cees mu ne Alpha Serigne Mouhamadou Bassirou Dia moom tamit ànd na fi ak délégation bu yaatoo yaatu nii si biir mbooloo mi lañu fekk si biir tant bi nee na yeggaguñu sax ca kër ga nee na lii muy teraanga ci mbooloo mi yépp Ceerno Ibrahima xamee ko noonu Ceerno Muhammadul Amin Bayo itam mu yegee ko noonu nee na ñii daal ñoo fi ñëwagum suñu mbokk ci wàllu pël Fuuta yi yal na leen yàlla fay yiw ya rabbi nee na ñëw nañ ci ñun ñëwin bu yéeme Ceerno Ba mi nee na doomam waroon nañ ko ñaanali soxna waaye ndax bés bii tax mu fomm ko yal nañ ko fay nekk Ceerno Ibrahima ñu yegee ko noonu ak ki nga xam ni moom mooy kalifa ci dëkk bi moom mooy chef de quartier ci dëkk bi suñu baay Maxtar Jóob moom tamit mu ngi fii fare ci ginnaaw waaye yaram bi taxu ko wér noonu waaye ndax bëggam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ni bés bi bésu yonent bi la rek lépp lu ko doon metti ci yaram bi fàtte na ko ñëw na bokk ci mbooloo mi ñu xamee ko noonu itam nee na gan yi say gan la insha allahu Ceerno Ibrahima mu xoolal ñu ci mbokk yi kan moo ñu war a mën a ubbil kaamil bi